अखिल असम स्वास्थ्य और तकनीकी कल्याण संघ यानी NHM केंद्रीय समिति द्वारा पूरे राज्य में 4 से 6 मार्च तक अपनी मांगों को लेकर अपने सभी कार्यस्थलों, सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में हड़ताल, पेन डाउन और प्रदर्शन कार्यक्रम का पालन किया जा रहा है। आज इस आंदोलन का तीसरा एवं अंतिम दिन है। तिनसुकिया गोपीनाथ बोरदोलोई सिविल अस्पताल में तिनसुकिया गोपीनाथ बोरदोलोई सिविल अस्पताल, तिनसुकिया मेडिकल कॉलेज, तिनसुकिया अर्बन हेल्थ सेंटर एवं हापजान ब्लॉक के सैकड़ों NHM कर्मचारियों द्वारा 2 दिनों तक हड़ताल का पालन किया गया। आज अंतिम दिन तिनसुकिया संयुक्त स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय परिसर में धरना देकर जोरदार नारेबाजी की जा रही है। अखिल असम स्वास्थ्य और तकनीकी कल्याण संघ का आरोप है कि संस्था द्वारा उठाई गई मांगों के प्रति असम सरकार की प्रतिक्रिया की कमी और हाल ही में किए गए प्रदर्शन के प्रति घोर अवहेलना के भाव के विरोध 3 दिवसीय विरोध कार्यसूची का पालन किया जा रहा है। संस्था का कहना है कि पिछले 19 वर्षों में और हाल के दिनों में कई बार हमने राज्य सरकार और अपने संबंधित विभाग के उच्च अधिकारियों को अपनी समस्याओं और मांगों को उजागर करके संदेश देने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से सरकार द्वारा उसकी अनदेखी की गई, जिसके चलते हमें आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ा। আমি এটোৱে আশা কৰোঁ চৰকাৰে আজি যোৱা 3 দিনৰ পৰা আমাৰ যোনটো কাৰ্যসূচী চলি আছে এই কাৰ্যসূচীটো চৰকাৰেও অকমান চকু মেলি চাওক, কাৰণ এইসকল যিসকল আজি কৰ্মচাৰী এই প্ৰতিবাদ কৰি আছে তেওঁলোকে আজি 14-15 বছৰ সময় তেওঁলোকে ন্যায্য প্ৰাপ্তিৰ বাবে দাবী কৰি আহিছে, কিন্তু চৰকাৰে আজিলৈকে এই ন্যায্য প্ৰাপ্তিৰ প্ৰতি অকমানো সহায় জনোৱা নাই। আমি আশা কৰিছোঁ যে চৰকাৰে এই যোনটো প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী আছে অকমান হ'লেও তেওঁলোকে চকু মেলি চাওক আৰু তেওঁলোকৰ যিসকল দাবী আছে দাবীসমূহ হৈছে সপ্তম পে স্কেল প্ৰদান কৰক, তেওঁলোকে সমকামৰ সম অধিকাৰ বিচাৰি আছে। এই বস্তুটো যোনটো আছে আজি NHM কাম কৰি থকা যিমানসকল ব্যক্তি আছে সম্পূৰ্ণভাৱে তেওঁলোক এক্সপিৰিয়েঞ্চ হয়, তাৰ বাহিৰত যিমান ৰিক্ৰুটমেণ্ট হৈ আছে স্বাস্থ্য বিভাগত এই স্বাস্থ্য বিভাগত হোৱা ৰিক্ৰুটমেণ্টখিনিত এইসকল মানুহে প্ৰথম অধিকাৰ পাব লাগে, কাৰণ এইসকল মানুহে অলৰেডি 14-15 বছৰ কাম কৰি আছে আৰু তেওঁলোকৰ বহুতৰ আজি বয়সো নাই যে তেওঁলোকে বেলেগ এটা চাকৰিত যাব পাৰে। আমাৰ যে কেন্দ্ৰীয় সমিতিয়ে যি ডিচিশ্যন ভৱিষ্যতে যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে সেই সিদ্ধান্ত আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত বা জিলা পৰ্যায়ত বা ব্লক পৰ্যায়ত আমি সেই হিচাপে পালন কৰিম।